हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सवाल अभी का, पुतिन क्यों नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। नेटो और सोवियत दो एनिमी अलायंस फॉर्मेशन थी। अकॉर्डिंग टू पुतिन, नेटो की और फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यूरोप के अंदर रशिया के लिए एक थ्रेट बनेगा। Блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины, это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров о том, что для нас это неприемлемо. पुतिन आगे भी ये कहते थे कि नेटो अपनी सारी मिलिट्री प्रेजेंस ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से हटाए, जिसमें नेटो की सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया और एक्स सोवियत स्टेट से पूरी तरह खत्म हो। अभी भी कोई परमानेंट नेटो का मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है बाल्टिक स्टेट्स में। यूक्रेन के पुराने और कल्चरल टाइज हैं रशिया के साथ। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन के और रशिया के लोग एक हैं, दैट इज यूक्रेनियंस एंड रशियंस आर वन पीपल। नेटो के थ्रेट को पुतिन ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझाया। पुतिन ने कहा कि मान लो यूक्रेन अपनी मिलिट्री लेके आ जाता है और क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क को रिकैप्चर करने की कोशिश करता है, जो अभी रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में है। मिलिट्री एक्सरसाइज से पहले यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है और अपने मिलिट्री लेके आ जाता है। क्या इस सिचुएशन में पुतिन कहते हैं कि रशिया अब नेटो से लड़ेगा, और अगर हाँ तो वर्ल्ड वॉर ही होगा? क्या सोचा है किसी ने ये? पुतिन ने पूछा नेटो से। Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. To avoid invasion of Ukraine, रशिया ने दो ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स रखे हैं यूएस और नेटो के आगे। इन एग्रीमेंट्स में रशिया ने ये मांगा है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, कोई भी एक्स सोवियत स्टेट नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, किसी भी तरह की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में फॉरेन मिलिट्री एक्सरसाइज या बेस नहीं क्रिएट किया जाएगा। ये सारे डिमांड्स को यूएस ने अनएक्सेप्टेबल बोल दिया था। यूक्रेन वर्सेस रशिया की बेसिक जानकारी के लिए हमारी पिछली वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब आगे चलते हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन इन्वेजन की टाइमलाइन की तरफ। 10 नवंबर को पहली बार यूएस ने रिपोर्ट किया अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ रशियन ट्रूप्स अराउंड द यूक्रेन बॉर्डर। We're concerned by reports of unusual Russian military activity near Ukraine. We're monitoring the region very closely. As we always do, we'll continue to consult closely as well with allies and partners on this issue. And as we've made clear, any escalatory or aggressive actions would be of great concern to the United States. November 28, Ukraine reported that Russian military in big masses is present near the border. Ukraine agencies reported 92,000 Russian soldiers are present near the border. December 7th को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूएस से और नेटो से लीगल गारंटी मांगी कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। Russian President Vladimir Putin insists he does not want a war, but he's demanding immediate guarantees from the US and NATO as Russia masses troops along Ukraine's border. In his end-of-the-year news conference, Putin said NATO allies need to promise they won't expand east. He's accused the West of bringing missiles and weapon systems to Russia's doorstep. On January 24th, in the Eastern Europe, NATO ने अपने सारे ट्रूप स्टैंड बाय पे कर दिए और NATO ने अपनी सारी शिप्स और फाइटर जेट्स ईस्टर्न डिफेंस के लिए भेजे। January 28, व्लादिमीर पुतिन यूएसए की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वेस्ट हैज इग्नोर्ड ऑल रशियाज फंडामेंटल कंसर्न्स। पुतिन का इससे ये मतलब है कि नेटो की ईस्टर्न एक्सपेंशंस और मिलिट्री ट्रूप्स की एक्सरसाइजेस को अब रशियन बॉर्डर्स के आसपास खत्म हो जाना चाहिए। Противоракетной обороны.
Russian President Vladimir Putin accused the U.S. and its Western allies on Tuesday of ignoring Russia's security concerns and deliberately creating a scenario designed to lure Russia into war. In his first direct public comments on the Ukraine crisis for nearly 6 weeks, a defiant Putin showed no signs of backing down from security demands that Western countries have called non-starters and possible excuses to launch an invasion. We already can see that fundamental Russian concerns were ignored. Russia is demanding that NATO halt any further enlargement, bar Ukraine from ever joining the alliance, and pull back forces and weaponry from Eastern European countries. Putin said Washington is not primarily concerned with Ukraine's security, but with containing Russia. That is the problem. In this context, Ukraine is just a tool to reach this goal. It can be reached by various means, by drawing us into a military conflict and making their European allies impose against us those tough sanctions the US talks about today. On February 2, NATO ने और 3,000 ट्रूप्स भेजे ईस्टर्न यूरोप. रशिया और बेलारूस मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगा. In a dramatic escalation of the crisis over Ukraine, U.S. President Joe Biden says he's sending 3,000 troops to strengthen the American presence in Eastern Europe and to reassure NATO allies of America's commitment to collective defense. 15 फरवरी को न्यूज़ चैनल्स पे एक फेक न्यूज़ आई कि रशिया ने यूक्रेनियन बॉर्डर से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन नेटो ने इस न्यूज़ को गलत बता दी. Western leaders say that there is no evidence that Russia is withdrawing its troops from Ukraine's border and that the threat of invasion remains high. This is the US Secretary of State, Antony Blinken. We continue to see not only these forces massed, we continue to see critical units moving toward the border, not away from the border. So what we need to see is exactly the opposite. We need to see these forces moving away. We've heard what the Kremlin said about this. As President Biden said yesterday, we'd welcome that, but we haven't seen it on the ground. And the bottom line is this: we're prepared either way. We're prepared to engage in diplomacy with Russia. If it's serious about it, we're also prepared for renewed Russian aggression. 17 फरवरी को रशिया की तरफ से शेल फायर और इंटेंसिफाई हुई. फरवरी 22 को पुतिन डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट कंट्रीज घोषित करते हैं और रशियन मिलिट्री को भेजते हैं वहां पीस मेकिंग मिशन. Необходимо принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. On 24th Feb, Putin suddenly announces Russia के military operations Ukraine के अंदर. Putin called Ukraine soldiers to lay down their arms. Putin also warned the rest of the world कि अगर कोई भी रशिया और यूक्रेन के बीच में आया तो ऐसे consequences देखने को मिलेंगे जो कभी किसी ने सोचे नहीं होंगे. Принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. रात से पहले ही यूक्रेन की कैपिटल कीव में बॉम्बार्डिंग की आवाज़ें आने लग गई थी. ऑन 25 फरवरी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया. मतलब अब यूक्रेनियन टेरिटरी यूक्रेनियन मिलिट्री के कंट्रोल में होगी. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. On 27th Feb, 6:50 evening, President Putin has ordered Russian nuclear deterrent forces on alert amid tensions with the West over Ukraine. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба
перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим. February 28th, 12:15 a.m. Moscow said, "We are ready to talk with Ukraine in Belarus." लेकिन यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेनियन गवर्नमेंट बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बेलारूस में नहीं. Like our content, please like, share and subscribe. We wish that this violence may end soon. Please watch out for our next video for the consequences and bravery in Ukraine versus Russia.